ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତ ଆକାର ଓ ଅବସ୍ଥିତି ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଦେଶରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ମାଳଭୂମି, ଘନ ଅରଣ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ନଦନଦୀ, ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି ଓ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଓ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶପୋଷାକ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଭଳି ବିଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଠିତ। ଏହି 2ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଓ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଓ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଓ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଅଛି। ଫଳତଃ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଅଛି। ଆକାର। ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାତ୍ର 2.4%। ଏହାର ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ 15,200 କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଉପକୂଳ ରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7,500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ପୃଥିବୀର 7ଟି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଲା ରୁଷିଆ, କାନାଡ଼ା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର 7ମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ତାହା 2004 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଚ୍ଛ, ଯାହାକି ଆମର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ। ଭାରତବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କ୍ରମଶଃ ଅଣାଓସାରିଆ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର 3 ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥଳ ଓ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ।
जदि आमे भारत मानचित्र देखिबा ताहले सहजरे जानिपारिबा जे भारतर पूर्व में बंगोपसागर, पश्चिम में आरब सागर, दक्षिण में भारत महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला रही। से भारत को एक उपद्वीपर आख्या दि जाइछि। उत्तर दिगरे भारत को सुउच्च हिमालय पर्वतमाला एशियार अन्य देशगुड़िक ठारू अलग रखिअछि। सेथिपाई पश्चिम उपकूल पश्चिम यूरोप एवं पूर्व उपकूल पूर्व एशिया देशगुड़िक सह जलपथरे संपर्क स्थापन हो पारिछि। भारत महासागर उपकूलस्थ अन्य कौनसी देशर उपकूल रेखा भारतर उपकूल रेखा पड़ी एते दैर्घ्य नुहे। सेथिपाई भारत महासागर नामकरण आम देश भारत अनुसार होइछि। पृथ्वीर अनेक देश सहित भारतर संपर्क जुग जुग धरी रही आसीअछि। पिलामाने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा शुण। मानचित्र को लक्ष्य कले आमे जानिपारिबे जे भारतर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार प्राय समान 30 डिग्री। एही दूरत्व को जदि आमे किलोमीटर रे प्रकाश करिबा ताहले एहा समान नुहे। देशर पूर्व पश्चिम विस्तार प्राय 3000 किलोमीटर हेला बेले उत्तर दक्षिण विस्तार प्राय 3200 किलोमीटर होइथाय। वर्तमान जानिबा एहार कारण कौन, काहे एपरि होइथाय। तो आमे जदि आमे भूगोलक को लक्ष्य करिबा ताहले जानिपारिबा जे द्राघिमा रेखागुड़िक अक्षांश रेखागुड़िक भली समांतर नुहंती। समस्त द्राघिमा रेखा मेरुठारे मिलित हुअंती और विषुव रेखाठारू मेरु आड़क द्राघिमा रेखागुड़िक मध्य व्यवधान क्रमश ह्रास पाई मेरुठारे शून्य होइथाय। भारतर 30 डिग्री पूर्व पश्चिम द्राघिमा रेखीय विस्तार जोगु पूर्वस्थ और पश्चिमस्थ सीमारे थिबा दुईटी स्थान मध्यरे स्थानीय समयर व्यवधान 2 घंटा होइथाय। सेथिपाई अरुणाचल प्रदेशर पूर्वतम स्थान रे सूर्योदय और सूर्यास्त हेबार 2 घंटा परे द्वारका, जहाँकि आमर गुजरात राज्य में अवस्थित, सेठारे सूर्योदय बा सूर्यास्त होइथाय। तेणु देशर विभिन्न स्थानर समय संक्रांतीय विभिन्नता को दूर करने पाई मिर्जापुर, जहाँकि आमर उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित, ताहा उपर देई कल्पना करा जायथिबा 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखा को भारतर प्रमाण मध्याह्न रेखा बा मध्याह्न दिन रेखा हिसाब से मानि निया जायछि। एहार उपरिस्थ स्थानीय समय को भारतीय प्रमाण समय बोली धरा जायछि। आमर पड़ोशी देश सामरिक दृष्टिकोण भारत एशियार एक महत्वपूर्ण देश अटे। भारतर स्थल सीमा रेखारे उत्तर पश्चिम रही पाकिस्तान, उत्तर रही चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार रही। दक्षिण रे थिबा आमर पड़ोशी देश हेउछि श्रीलंका और मालदीव और एही दुईटी देश हेउछन्ति द्वीप राष्ट्र। पिलामाने मने रख, श्रीलंका भारतर मूल भूखंड एक संकीर्ण जलराशि पक प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होइअछि। लाक्षाद्वीपर दक्षिण को रही मालदीप। सेहीपरि अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर अनति दूर दक्षिण पूर्व एशियार इंडोनेशिया, मालेशिया और थाईलैंड हेउछन्ति आमर पड़ोशी देश। विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र हेउछि भारत। भारत में 29टी राज्य और 7टी केन्द्रशासित अंचल रही। मुख्यतः भाषा भित्तिरे राज्यगुड़िक गठन करा जायछि और प्रशासनिक सुविधा दृष्टि राज्यगुड़िक जिला और जिलागुड़िक अनेक छोट छोट विभाग में विभक्त करा जायछि। तो पिलामाने वर्तमान देखिया भारतर विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचलर नाम और सेमानकर राजधानी। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पाटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पाणाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू और काश्मीर
श्रीनगर। झारखंड रांची। कर्नाटक बेंगालुरु। केरल थिरुअनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मेघालय शिलंग। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजल। नागालैंड कोहिमा। ओडिशा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गैंगटक। तमिलनाडु चेन्नई। त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड देहरादून। उत्तर प्रदेश लखनऊ। पश्चिम बंग कोलकाता। तेलंगाना हैदराबाद। एसबू ହେଉଛି राज्य और राजधानी। वर्तमान देखिए केन्द्रशासित अंचल और से राजधानी। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली सिलभासा। डामन और डियू डामन। दिल्ली दिल्ली। लाक्षाद्वीप काभारती। पुडुचेरी पुडुचेरी। पिलामाने मन रख केन्द्रशासित अंचलगुड़िक मध्य अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज बृहत्तम एवं लाक्षाद्वीप क्षुद्रतम। सेहीपरि राज्यगुड़ाक मध्य राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि बृहत्तम और गोवा क्षुद्रतम राज्य अटे। धन्यवाद। घरे रुह सुरक्षित रुह।